اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عبد المطلب کے بھی 80 اونٹ تھے، وہ لوگ پکڑ کے لے کے آ گئے۔ عبد المطلب ابرہہ کے لشکر میں گئے، بہت اونچے تھے، تگڑے تھے، بہت رعب تھا چہرے کے اوپر، دور سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ سردار ہے۔ ابرہہ بہت اکرام کیا ان کا، اور یہ سمجھا کہ یہ شاید صلح کے واسطے آئے ہوئے ہیں اور یہ لڑنا نہیں چاہتے اور کعبے کو حوالے کر دینا چاہتے ڈھانے کے لیے۔ ہاتھی بھی لے کے آیا تھا کہ کعبے کی اینٹ دیواروں کو گرانے کے واسطے ایک طرف سے چین ڈال کے ہاتھی کے ذریعے سے کھینچیں گے تو دیواریں ٹوٹ جائیں گی۔ تب اس کے بعد عبد المطلب جب اس کے لشکر میں گئے تو بہت اکرام کیا، عزت سے بٹھایا سامنے، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو عبد المطلب بولے کہ بھائی میں میرے اونٹوں کے لیے آیا۔ تو ابرہہ کو بہت تعجب ہوا اور غصہ بھی آیا، اور انہوں نے بولا کہ میں تو سمجھا کہ آپ کعبے کو بچانے کے واسطے آئے، کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے آپ۔ انہوں نے بولا کہ نہیں میں ڈیل کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، میں صرف میرے اونٹ کے لیے، کیونکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کریں گا۔ اور قریش کے سارے لوگوں کو عبد المطلب بول دیے تھے کہ بھائی غاروں میں اور پہاڑوں میں چلے جاؤ، چھپ جاؤ، ہم ابرہہ کی فوج کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا معجزہ ظاہر کیا کہ ابابیل جو کبوتر کے جیسے کچھ پرندے تھے جو جدہ سے اڑتے ہوئے آئے، جدہ کے ساحل سے اڑتے ہوئے آئے، اور ان کے چونچ میں اور دونوں پیروں میں کنکریاں تھیں، چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، پیبلز۔ وہ لوگ کیا کرے، ہاتھی کے اوپر بھی برسائے، گھوڑے کے اوپر بھی برسائے، اونٹ کے اوپر بھی برسائے، اور جو اونٹ جو سوار تھا، جو سپاہی تھا، اس کے اوپر بھی برسائے۔ تو وہ بلٹ کے جیسا کام کری، گولی کے جیسا، مطلب سر میں ایسا یہاں سے آتی تھی اور نیچے پاخانے کے راستے سے نکل جاتی تھی، لیکن نکلنے سے پہلے آدمی کا جسم پورا کوئلے کے جیسا ہو جاتا تھا، مطلب راکھ، پوری راکھ۔ وہ معجزہ تھا، گولی سے زیادہ کام کری وہ کنکری، اور سارے کے سارے لوگ مر گئے، کچھ بھاگ گئے، ابرہہ بھی بھاگا لیکن راستے میں 7-8 دن کے بعد مر گیا، اور جو سپاہی بھاگ گئے تھے ان کو پھر کچھ دوسرے بیماریاں ہو گئے، اور پھر پیرالائسس وغیرہ ہو گیا، اپاہج ہو گئے، اور سارے کے سارے مر گئے۔ اب یہ قصہ ہے۔ تو اب اس میں یہ بات ہمارے کو معلوم ہو رہی کہ اگر اللہ کے گھر کے لیے اپنی جان دے سکتے، اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے، تو جان دے دینا چاہیے، اور اگر بہت ہی کمزور ہے تو جتنا ہم سے ہو سکے اتنا کرنا چاہیے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ جتنی ہم سے ہو سکتی قانونی کوشش، جتنی ہم کو پاور ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، وہ سارا کا سارا استعمال کرنا چاہیے اور اللہ کے گھر کو بچانا چاہیے۔ اب جیسے اللہ کا گھر بچا یہاں پر کعبہ، تو لوگوں میں عبد المطلب کی اور زیادہ عزت بڑھ گئی کہ ان کی سرداری کے اندر اللہ کا معجزہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ نے اللہ کے گھر کی حفاظت کی، تو لوگ کعبے کا بھی اور عبد المطلب کا بھی بہت زیادہ پورے عرب کے لوگ اکرام کرنے لگے اور عزت کرنے لگے۔ اب اس کے بعد اسی سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کو بولتے عام الفیل، مطلب ہاتھی، فیل بولتے ہاتھی کو، عام بولتے سال، مطلب ہاتھی والا سال، کیونکہ ابرہہ ہاتھی لے کے آیا تھا، عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے بلکہ عرب میں اونٹ ہوتے، تو ایک نئی مخلوق تھی، ایک نئی چیز تھی، تو اس لیے اس کو کہا جاتا عام الفیل، مطلب ہاتھی والا سال، ایلیفینٹ ایئر بول کے بولتے انگلش میں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ بولتے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض لوگ بولتے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن پیر کا دن تھا اور صبح کے وقت 4 بجے کے اطراف، صبح فجر سے پہلے پیدا ہوئے۔ اگر کیلنڈر کے لحاظ سے دیکھا جائے، کرسچین کیلنڈر کے لحاظ سے، تو 20 یا 22 اپریل کو پیدا ہوئے، جو 571 عیسوی اے ڈی، اور اے سی بھی بول سکتے آپ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا۔ وہ حادثہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تجارت کے واسطے شام جا رہے تھے، سیریا جا رہے تھے، تو راستے میں مدینہ پڑتا تھا، مدینے میں رکے، مدینے میں بخار آ گیا، ایسا شدید بخار آ گیا کہ 1 مہینے تک وہیں رہنا پڑا، اور وہی بخار کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کی خبر مدینے میں ہی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بعض لوگ بولتے ہیں کہ 4 سے 6 مہینے کے پہلے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، مطلب والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ والدہ کا نام تھا آمنہ، اور
یہ جب پیدا ہوئے تو عبد المطلب مکے کے سردار تھے، صبح کا وقت تھا، بہت سارے نشانیاں بھی ہوئے اس رات میں کہ ایران کے اندر ایک آگ تھی، آتش کتا تھا جو 2000 سال سے جل رہا تھا، اس کی آگ اچانک بجھ گئی، اور جو برج رہتے، جو برج کے اوپر کنگرے رہتے، جو محلوں میں رہتے پہلے، تو وہ گر گئے سارے کے سارے ایران کے اندر۔ اور دوسری جگہوں پر بھی بہت سارے جو ہے حادثات ہوئے پوری دنیا کے اندر، جو بڑی بڑی جگہ تھی، عیسائیت کے اندر، مجوسیت کے اندر، یہودیت کے اندر۔ یہودیوں کو بھی وہ لوگ تاروں کو دیکھ کے وہ معلوم کر لیے کہ آخری نبی پیدا ہو گئے۔ تو اس رات کا منظر بالکل الگ تھا، تو جو جاننے والے تھے وہ جان گئے کہ کوئی بڑا دنیا کے اندر کوئی چیز وجود میں آئی، کوئی بڑا حادثہ ہوا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے عبد المطلب کو اطلاع دیے، عبد المطلب آئے اور پوتے کو گود میں لیے، خوشی کا اظہار کرے، اور پھر ان کا نام انہوں رکھے محمد، مطلب جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں محمد۔ اور تورات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ جب والدہ کو معلوم ہوا کہ دادا پوتے کا نام محمد رکھے، تو پھر والدہ بھی بولے کہ میں بھی ایک نام رکھتی ہوں، وہ نام رکھے احمد۔ احمد کے معنی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، احمد جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے۔ اور احمد جو ہے یہ نام انجیل کے اندر، بائبل کے اندر، نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیے کہ ایک نبی ہیں احمد ہیں جو آنے والے ہیں، جو آخری نبی ہیں، ان کے اوپر تم سب ایمان لانا۔ تو دو نام آگے، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی آلریڈی ختنہ ہو چکی تھی، آپ سجدہ کیے، بہرحال بہت ساری جو ہے ضعیف روایتیں ہیں اس کے بارے میں، تو اس کو مان بھی سکتے یا جو ہے آگے بھی بڑھ جا سکتے۔ تو آپ کی والدہ سب سے پہلے آمنہ 3 دن تک آپ کو دودھ پلائے۔ اس کے بعد آپ کے سگے چچا ابو لہب، ان کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام تھا سویبہ، صوبیہ بولتے ہیں، صوبیہ غلط ہے، اصل نام تھا سویبہ۔ وہ بھی آپ کو جو ہے دودھ پلائی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو اس لیے حضرت حمزہ حالانکہ چچا تھے لیکن عمر میں دونوں برابر تھے، اس لیے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلائے۔ تو والدہ دودھ پلائے، اور ابو لہب کی جو باندی تھی، لونڈی تھی سویبہ، وہ دودھ پلائے، اور پھر لاسٹ میں حلیمہ سعدیہ دودھ پلائے۔ جی یہاں تک اور ایک چیپٹر ہوا، تو کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس زمانے میں مکے کے اندر یہ رواج تھا کہ چھوٹے بچے جب پیدا ہو رہے تھے کئی سال سے، تو مکے میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، جیسے چیچک وغیرہ، کہ بچے جو ہے مر جا رہے تھے، چھوٹے بچے پیدا ہوتے تھے، تھوڑے مہینوں کے چند مہینوں کے بعد مر جاتے تھے۔ تو مکے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ حج پورے دنیا سے، عرب سے، انڈیا سے، دوسری جگہ، ہر جگہ سے حج کے لیے مکے کو آتے تھے۔ تو جب لوگ آتے تھے تو اپنے ساتھ نئی نئی بیماریاں بھی لے کے آتے تھے مکے میں۔ تو بڑا آدمی جو تھا وہ تو نئی بیماریوں کو برداشت کر لیتا، لیکن چھوٹے بچے بیماریوں کو برداشت نہیں کرتے تھے اور مر جاتے تھے۔ تو اس کے لیے مکے والے ڈیسائیڈ کرے کہ بھائی جب بھی بچہ پیدا ہوگا تو چند مہینوں چند سالوں تک بچے کو مکے سے دور رکھنا، تاکہ مکے کی آب و ہوا، وہاں کی بیماریوں سے بچے ہوئے رہے۔ دوسرا اور ایک ریزن یہ بھی تھا کہ مکے میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، مطلب عربی بولنے والے اور افریقہ کے لوگ، یورپ کے لوگ، تو ان کی زبانیں الگ الگ ہوتی تھی۔ تو وہ لوگ آ کے اپنی اپنی زبان مکے میں بولتے تھے، تھوڑی عربی بول دیے، تھوڑی ایک جملہ جو ہے ان کی زبان کا بول دیے۔ تو عربی زبان پیور نہیں رہی تھی وہاں پر، خالی زبان نہیں تھی، بلکہ عربی زبان مکس ہو گئی تھی دوسری زبانوں کے ساتھ۔ جیسے بامبے چلے جائیں گے تو بامبے میں آپ کو مراٹھی کا ایک، تیلگو کا ایک ورڈ، اردو کا ایک ورڈ، ہندی کا ایک ورڈ، بھوجپوری کا ایک ورڈ۔ تو جو جتنا بڑا شہر رہتا وہاں پر لوگ الگ الگ جگہوں سے آتے کاروبار کے لیے، کام کرنے کے لیے، تو وہاں کی زبان بھی بدل جاتی۔ یہ ایک چیز ہو گئی تھی۔ اور عرب کے لوگ چاہتے تھے کہ ان کے بچے جو ہے فصیح زبان میں عربی بات کریں، بہت اچھی شعر شاعری کریں۔ اور پیور عربی زبان اس زمانے میں گاؤں میں رہتی تھی،
آج ہمارے پاس شہروں میں رہتی، لیکن اس زمانے میں گاؤں میں سب سے اچھی عربی زبان بولی جاتی تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ مکے میں جو ایئر تھا خراب ہو گیا تھا، ایٹماسفیئر یا ایئر پولوشن بول سکتے آپ۔ مکے کی آب و ہوا بالکل اچھی نہیں تھی، اس کے اندر کئی بیماریاں ہو جاتے تھے بچوں۔ سٹی تھا تو لوگ گاؤں کو بھیجتے تھے تاکہ بچے اصلی گھی کھانا اور اصلی ہوا لینا اور اصلی زندگی گزارنا، تاکہ مضبوط ہو جانا ان کے جسم، ان کی باڈی، ان کے بونس، ہڈیاں وغیرہ۔ تو ایک رواج تھا مکے کے اندر کہ لوگ بچے پیدا ہونے کے بعد 2 یا 3 مرتبہ اطراف کے گاؤں کے عورتیں آتے تھے اور پھر بچوں کو لے جاتے تھے، 1 سال 2 سال پرورش کرتے تھے، پھر واپس لا کے چھوڑتے تھے، تو ان کو انعام میں 500 درہم، 1000 درہم یا 2000 درہم، جس کی جو حیثیت ہوتی تھی وہ پیسے دیتے تھے۔ تو بنو سعد بول کے قبیلہ تھا جو طائف سے آگے تھا، جو مکے سے تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پر ایک عورت تھی، ان کا نام تھا حلیمہ، ان کو بھی ایک بچہ ہوا تھا، لیکن قحط تھا ان کے علاقے میں، تو انہوں نے بولا کہ چلو مکے کو جائیں گے اور وہاں سے ایک بچے کو، سردار کے کوئی بچے کو لے لیں گے، اور پھر ہمارا بھی گزر بسر اچھا ہو جائیں گے، کچھ پیسے مل جائیں گے، بچے کو بھی دودھ پلا لیں گے، اچھی پرورش کریں گے۔ تو یہ مکے کو آنے لگے تو ایک اونٹ اور ایک گدھی، اس زمانے میں گدھا جو تھا وہ عرب کے اندر وہ ٹرانسپورٹیشن، موڈ آف ٹرانسپورٹیشن، مطلب لوگ اس کے اوپر سفر کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایپ سمجھتے انڈیا میں، لیکن عرب میں، عربستان میں گدھے کو، یا آپ یورپ میں بھی چلے جائیے یا رشیا میں بھی چلے جائیے، وہاں پر ایپ نہیں سمجھتے، بلکہ گدھے کو عزت، یہاں تک کہ امریکہ کا ڈیموکریٹک پارٹی کا سمبل بھی گدھا ہے۔ ہم گدھا بولے تو بیوقوف کو بولتے، لیکن گدھا جو ہے بہت کام کا جانور ہے۔ تو امریکہ کا بھی جو وہ تھا اور ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کی پارٹی کا نشان جو تھا وہ گدھا۔ تو بہرحال گدھے کے اوپر حضرت حلیمہ بیٹھ گئے اور ان کا ایک بچہ جو تھا، اور ان کے شوہر اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے، اور یہ لوگ مکہ جانے لگے۔ تو پورا خاص، پہلے زمانے میں اکیلے لوگ سفر نہیں کرتے تھے کیونکہ ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا تھا۔ تو سارے کے سارے گاؤں والے ایک جگہ جمع ہوئے اور قافلے کی شکل میں گاؤں سے نکلے، لیکن حضرت حلیمہ کا گدھا بہت کمزور تھا، اونٹی بھی بہت کمزور تھی، قبیلے والوں کے جانوروں کا ساتھ نہیں دے سکے، قبیلے والے تھوڑا انتظار کرے اور پھر چلے گئے۔ یہ لوگ 2 دن، 1 دن یا 2 دن لیٹ پہنچے مکہ۔ جب تک جتنے بھی نئے نئے بچے تھے جو سرداروں کے تھے مکے کے سارے لوگ لے لیے، ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ایک صرف گھر رہ گیا تھا آمینہ کا، کہ وہ بچے کو باپ نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی بھی گود نہیں لیے تھے۔ تو اب حلیمہ سعدیہ واپس آئے، بولے کہ باپ ہی نہیں ہے تو ہم کو کیا ملیں گے، کوئی بھی پیسے نہیں دیں گے۔ دادا عبد المطلب بھی امیر نہیں تھے، سردار تھے لیکن امیر نہیں تھے زیادہ۔ تو پھر اب سوچے کیا کرنا چاہیے، بولے کہ گاؤں کو جو ہے خالی ہاتھ جائیں گے، گاؤں کے لوگ، گاؤں کے سامنے بے عزتی ہوں گی، تو چلو یہ بچے کو ہی لے لیتے ہیں، چلو کچھ ثواب کا کام ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ کیا کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیے اور مکے سے نکلے۔ لیکن جیسے ہی گود لے لیے برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے برکت سواری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے میں آئی، اونٹ بھی اچھا ہو گیا، گدھا بھی اچھا ہو گیا۔ مریل تھے، بہت لنگڑے تھے، لنگڑ کے چل رہے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے، اونٹ میں بھی پھرتی طاقت آ گئی، اونٹ اور جو ہے گدھے میں بھی طاقت آ گئی۔ اور پھر حضرت حلیمہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا اور بچہ بھی بہت رو رہا تھا، حضرت حلیمہ کا خود کا بچہ، لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، ان کا سینہ بھی دودھ سے بھر گیا۔ تو ان کے بچے کو بھی پلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائے۔ اور پھر اس کے بعد جب واپس ہونے لگے تو قافلے کے تمام سواریوں کو، اونٹ کو، گھوڑوں کو، سب کو پیچھے چھوڑ دیے۔ اونٹنی بہت تیز رفتار سے جانے لگی۔ تو لوگ پوچھے کہ بھائی کیا ہوا، آتے وقت تو تمہاری اونٹنی کمزور تھی، اب جاتے وقت بہت تیز بھاگ رہی، کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اونٹنی تو وہی ہے، لیکن اونٹنی پر جو سوار ہے وہ بدل گیا۔ پہلے ہم لوگ سوار تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا، جس کی برکت سے یہ اونٹنی بہت تیز بھاگ رہی۔ گھر میں بھی جب لے کر آئے تو گھر میں بھی پھر انتہائی برکتیں شروع ہو گئی، کہ بکری تھی گھر کے اندر جس کے اندر دودھ نہیں تھا، لیکن جیسے اللہ کے نبی آئے وہ بکری کا تھن جو ہے دودھ سے بھر گیا، پورے گھر والوں کو کافی ہو گیا۔ پہلے اس زمانے میں جو ہے لوگ صرف دودھ کے اوپر گزارا کرتے تھے، رات میں ایک جگ دودھ پی لیتے تھے، سو جاتے تھے۔ اور پھر
बरकत ही बरकत, बरकत ही बरकत। सारे के सारे इनके जो बकरियां थे हजरत हलीमा के, वो सारे के सारे दूध से भर गए और फिर मोटे ताजे हो गए, ऊंट भी मोटे मोटे ताजे हो गए। तो बनु साद के जो दूसरे वो लोग थे, वो लोग बोलते थे, कह रहे भाई क्या बात है, बकरियां जो है हलीमा के बहुत ज्यादा मोटे ताजे हो गए। तो अपने चरवाहों को, अपने बेटों को हुक्म देते थे कि जहां हलीमा की बकरियां चर रहे वहीं पर अपनी बकरियों को चराओ, ताकि हमारे बकरियां भी मोटे हों। लेकिन उनके बकरियां मोटे ही नहीं होते थे। इनको हरी हरी घास दिखती थी, हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बकरियों को उनको नहीं दिखती थी, वो लोग नहीं खाते थे। बहरहाल ये भी एक मोजेजा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उलमा इकराम ये भी फरमाते हैं कि भाई आज के ज़माने में भी दीन यतीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें लोग अपना नहीं रहे, कोई भी नहीं अपना रहा, इस्लाम को नहीं अपना रहे, अल्लाह के हुक्मों को नहीं अपना रहे। और बाज़ाहिर दिखने में नुकसान दिख रहा, अगर अरे हम सुन्नत पे चलेंगे तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, हमारे कारोबार का नुकसान होगा, सच बोलेंगे तो कारोबार में नुकसान होगा, झूठ बोलेंगे तो फायदा होगा, और इस्लाम पे चलेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, जॉब नहीं मिलेंगी, नौकरी नहीं मिलेंगी, कैसा करना। तो उसके वास्ते लोग क्या कर रहे हैं, सुन्नतों को छोड़ दे रहे। जैसे कि बनु साद की औरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम समझ के छोड़ दिए कि हमको कोई फायदा नहीं है इनको गोद लेने में। तो ऐसे ही लोग आज क्या कर रहे हैं, ये समझ रहे कि इस्लाम पे चलेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो इस्लाम पे नहीं चल रहे, सुन्नतों पे नहीं चल रहे। लेकिन अगर हम अपना लेंगे तो फिर उल्टा मामला होगा। लोग जो तरक्की करना है बरसों में, वो आप महीनों में तरक्की कर लेंगे, बरकत ही बरकत आ जाएंगी आपके घर के अंदर, आपकी औलाद के अंदर, आपके माल में, आपकी तिजारत में। लेकिन शर्त यह है कि आप सुन्नत के लिए जान दे देना, अपने आप को कुर्बान कर देना। मेरे एक स्टूडेंट है अमेरिका में, जो है वो मतलब नौ मुस्लिम है, इस्लाम कबूल करे चंद साल हुआ। तो वो जो कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी वाले ये दाढ़ी रख लिए, तो कंपनी वाले बोले कि भाई जो कंपनी का मैनेजर था, हालांकि गवर्नमेंट कंपनी है वो, तो वो लोग जो वो करते कि गैस कंट्रोल करते, तो बोले कि भाई आप दाढ़ी निकाल दो। तो ये दाढ़ी नहीं निकाले तो उनको जो है नौकरी से निकालने की धमकी दी और वो कोर्ट में केस करे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह केस जीत गए और फिर उनको जो है वही कंपनी में अच्छी पोजीशन पे दाढ़ी के साथ काम कर रहे। लेकिन शुरू में मुश्किलात आई, लेकिन नौ मुस्लिम में ईमान कबूल करके मेरे ख्याल से 5-8 साल कुछ हुआ और जबरदस्त सही इस्लाम पे चलने वाले हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अमेरिका जाने के वास्ते दाढ़ियां निकाल दे रहे। अमेरिका में फिलाडेल्फिया का आदमी इस्लाम कबूल करके दाढ़ी रख के कोर्ट में फाइट करा और जीत गया केस भी कि भाई ये मेरा मामला है। और आज कंपनी नहीं बोल रही आपको दाढ़ी निकालो बोल के, बल्कि हम खुद दाढ़ी निकाल ले रहे पहले, उसके बोलने से पहले। तो ये मतलब होगा कि हम सुन्नतों को छोड़ दे रहे, तो कहाँ से हमारी जिंदगी में बरकत आएंगी, कहाँ से हमको कामयाबी मिलेंगी। तो इसके लिए जरूरी है कि हलीमा सादिया का जो किरदार है वो किरदार अदा करना, अपने अंदर भी और अपनी औलाद के अंदर भी ये चीजों को मुंतकिल करना, तो फिर हमारी जिंदगी में बरकत आएंगी। सिर्फ हम दिन पे चलेंगे, औलाद नहीं चलेंगे, तो घर में कहाँ से बरकत आएंगे। सब चलना जरूरी है। जी, और कोई सवाल। अब जब हलीमा सादिया के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो हर 4 महीने में 6 महीने में ये मक्का लाते थे और वालदा से मिलाते थे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। 2 साल के बाद आए ये वापिस करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उस वक्त मक्के में और एक वबा फैल गई थी कि बच्चे कसरत से टप 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 मर रहे थे। तो और हजरत हलीमा इनके बरकत भी देख लिए थे, तो हजरत आमिना को ये डरा दिया कि बच्चा यहाँ रहेगा तो खुदा न खास्ता और कुछ हो जाएगा उसको, तो मैं फिर से वापस और एक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, लेके चले जाती हूँ। हजरत आमिना भी डर गए और उनको बच्चा दे दिए। और फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से बनु साद में आ गए, गाँव में आ गए और फिर 2 साल रहे। लेकिन हुआ यह कि चौथे साल अचानक एक अजीब व गरीब वाकया हुआ। आप क्या करते थे, घर में नहीं रहते थे, बल्कि अपने जो दूध शरीक भाई थे, रजाई भाई थे, उनके साथ बकरियां चराने जंगल में भी जाते थे, उनके साथ रहते थे, बकरियों को देखते थे, चराते थे। तो एक मरतब अचानक ये हुआ, रजाई भाई साथ में था, दूध शरीक भाई हजरत हलीमा का सगा बेटा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक पहाड़ी के पास दामन में बकरियां चरा रहे थे।
एकदम दो आदमी जाहिर हुए, एक थे जिब्राइल, दूसरे थे मिकाइल। उनके हाथ में सोने का एक तश्त था, फिर उसमें आबे जमजम का पानी था। वो लोग आए, जैसे ही वो लोग आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिए, पकड़ के लिटा दिए, लिटा दे के यहां से लेके यहां तक, नाफ तक चीर दिए, ऑपरेशन, सर्जरी। फिर ये हिस्सा निकाले, इधर का हिस्सा निकाले, इसमें से दिल दिल निकाल के आबे जमजम के पानी में धोए। उसमें एक काला सा इतना तिक्का छोटा सा एक लोथड़ा था, काला सी एक चीज थी, उसको निकाल के फेंक दिए। फिर दोबारा आबे जमजम से पानी से धोए, और फिर वापस दिल जो है उसकी जगह पे रखे, और फिर ये सी दिए। तो बच्चा जो था वो देखा, फौरी दौड़ते हुए माँ के पास आया, और माँ के पास आके बोला कि ऐसा ऐसा दो लोग आए थे और कत्ल कर दिए। और एक बात उस जमाने में ये भी हुई थी कि यहूदी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे थे ताकि कत्ल कर दे। तो वो लोग गांव गांव फिर रहे थे, और उनके असैसिन स्क्वाड्स थे, वो लोग फिर रहे थे सारे के सारे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देने के। तो हलीमा सादिया के गांव के पास से भी गुजरे, लोगों को मालूम हुआ कि कोई नबी जाहिर हुए और ये उसको पकड़ के कत्ल करने के लिए फिर रहे हैं, भेष बदल के भी फिर रहे थे वो लोग। तो हलीमा सादिया, उनके वाली और उनके शौहर और सारे के सारे गांव वाले दौड़ते हुए वापस आए, तो देखे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान परेशान ठहरे हुए थे और आसमान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वो लोग आसमान की तरफ उड़ते हुए चले गए, जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्या किस्सा हुआ। बाद में फिर हदीस में पता चलता कि जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों थे, और जो काला हिस्सा दिल में से निकाले थे वो शैतान का हिस्सा था, वो शैतान की जगह है, वहां बैठ के शैतान वसवसे आदमी के दिल में डालता कि भाई बुरा काम करो। और फिर जो है जमजम के पानी से नूर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को नूरानी बनाए, धोए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निशानात थे टाके के, वो जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर निकालते या कुर्ता निकालते तो हर कोई उसको देख सकता था, सिलाई के निशान। इसको बोलते हैं वाकया शक सदर, मतलब शक मतलब फाड़ना, दो टुकड़े होना, और सदर मतलब सीना, सीने को दो टुकड़े करना। हजरत हलीमा घबरा गए, देखे कि भाई इनकी जान को खतरा है और सरदार सरदार का पोता है, लेने के देने पड़ जाएंगे। फौरन वापस मक्का आई, और फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमिना के हवाले कर दिए, और बोले कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा के साथ रहने लगे। जी कोई सवाल? हजरत हलीमा सादिया का चैप्टर खत्म हो गया। किसी को कोई सवाल करना है? जब वापिस आ गए, बल्कि वापस लाके छोड़ दिए हजरत हलीमा सादिया ये वाक़े के बाद शक सदर डर गए वो हलीमा सादिया के, कहीं कुछ बच्चे को तो नहीं हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से नबी बनाने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नूर को डालना था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, क्योंकि वही को बर्दाश्त करना था, अल्लाह का दीदार करना था, बहुत सारे गमों को बर्दाश्त करना था। तो दिल को मजबूत बनाने के लिए ये अल्लाह के नबी के दिल को जमजम से धोया गया। 6 साल की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र हो गई, तो हजरत आमिना क्या किए कि शौहर की खबर की जियारत करने के लिए मदीना गए, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला की खबर मदीना में थी, वहीं इंतकाल हो गया था। तो ये भी साथ में गए। एक इनकी लौंडी थी, बांदी थी, उसका नाम था उम्मे ऐमन, उनको भी साथ में लिए। और उस जमाने में 8 दिन का सफर था मदीना। मदीना गए, 1 महीना वहां पर रहे, रोजाना शौहर की खबर पे जाते थे, जियारत करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ननियाल में थे, मामुओं के साथ, बनु नज्जार के कबीले में। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीने में एंजॉय करे। स्विमिंग नहीं आती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वहां मदीने में बौलियां बहुत थे, बौड़ियां, तो उसमें तीरना सीखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शिकार भी सीखे, शिकार पे भी जाते थे। तो बहुत ज्यादा अच्छा वक्त गुजरा। लेकिन वापिस हुए वहां पर मदीने से मक्के के लिए। तो बाज लोग बोलते कि अब्दुल मुत्तलिब भी साथ थे, बाज लोग बोलते कि नहीं थे। तो वापसी में अबवा जो है वहां से 90 किलोमीटर से, मदीने से 90 किलोमीटर दूर पे अबवा एक गांव का नाम है। तो मंजिल रहती थी पहले भी। ये लोग क्या करते थे, 60 किलोमीटर चलते थे या 40 किलोमीटर, एक गांव रहता था, वहां गांव में ठहर जाते थे।
फिर दूसरे दिन चलते थे 40-50 किलोमीटर, फिर वहाँ और एक गांव रहता था, वो गांव में रुक जाते थे। तो ये मंजिल बोल, तो ऐसे मंजिल 7 मंजिल पूरे करते थे, मक्का पहुंचते थे। तो अबवा मंजिल पे जब पहुंचे तो हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। 1-2 दिन तबीयत खराब रही, तो बाज लोग बोलते कि शायद हार्ट अटैक था, हार्ट अटैक आया और वो इंतकाल हो गया। साथ में कोई भी नहीं थे, उम्मे ऐमन ना मक्का जा सकते थे ना मदीना वापस जा सकते थे, बीच में थे। तो ये भी अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला का भी इंतकाल मदीने में हुआ और हजरत आमिना का भी इंतकाल मदीने में हुआ, मदीने के पास गांव में। तो दोनों की खबर भी वही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतकाल मदीने में हुआ। तो माँ बाप बेटा तीनों की खबरें भी मदीने के अंदर। तो अल्लाह ताला का गैबी इंतजाम था कि हिजरत से पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन वहीं पर थे। उम्मे ऐमन बहुत मतलब बहुत ईमानदार, बहुत शानदार औरत थी, और हबशे की थी वो, मतलब अफ्रीकन थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का आई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की जगह पे थी सब। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करते थे और बोलते थे कि अगर कोई जन्नती औरत से शादी करना चाह रहा तो उम्मे ऐमन से कर। तो हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, बाद में मुंह बोले बेटे बन गए, तो उन्होंने जो है हजरत उम्मे ऐमन से शादी की। हालांकि दोनों की उम्र में जमीन आसमान का फर्क था, उम्मे ऐमन बहुत ज्यादा बड़ी थी, लेकिन जन्नती औरत की बशारत के वास्ते हजरत जैद बिन हारिसा उम्मे ऐमन से शादी करे। फिर उनसे उनको एक बच्चा हुआ, उनका नाम था उसामा बिन जैद, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहीते लड़के थे। तो जब वापिस वापिस आए तो वहां पर अब्दुल मुतल्लिब दादा थे, फिर उनकी किफालत में आ गए, उन्होंने टेक केयर करने लगे कि भाई अब मैं मेरे पोते की तरबियत करूंगा और मेरे किफालत में मेरे जेर परवरिश रहेंगे। अब्दुल मुत्तलिब भी सरदार थे, और फिर काबे के अतराफ में तमाम सरदारों के सीट्स थे, मतलब 2 शख्स डाल के बैठते थे, जो भी दिन भर के काम है वो करते थे, फैसले करते थे, लोग आते थे पूछते थे। और अब्दुल मुत्तलिब की जगह पे कोई नहीं बैठ सकता था, क्योंकि बड़े सरदार थे और उनके 10 बेटे थे, एक का इंतकाल हो गया था, 9 बेटे मौजूद थे। सारे के सारे बेटे भी सामने वालिद के जो है हाथ बंद करके बैठे हुए रहते थे। तो एक मतलब सरदारी की शान थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे, लेकिन आप खेलते हुए आते थे और अब्दुल मुत्तलिब की गद्दी के ऊपर बैठ जाते थे, उनके साथ दिन भर रहते थे, पूरा देखते थे कि सरदारी किसको बोलते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरबियत का एक निज़ाम था। अल्लाह ताला तरबियत कर रहे थे कि देखो सरदार कैसे फैसले करता, सरदार लोगों से कैसे बात करता, सरदार कैसे बैठता, कैसे चलता, ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। और अब्दुल मुत्तलिब 24 घंटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ रखते थे। उनके लिए इजाजत थी कि वो गद्दी पे भी आके बैठ सकते थे, बाकी किसी की इजाजत हिम्मत नहीं थी कि गद्दी के ऊपर आके पैर भी रखें। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब भी फिर एक रोज बीमार हो गए, बुढ़ापे की बीमारी, मौत की बीमारी, इसके अंदर उनका भी इंतकाल हो गया। लेकिन इंतकाल से पहले फिक्रमंद थे कि अब मेरे पोते का क्या होगा। तो उसके लिए बहुत सोच विचार करें कि भाई सबसे बेहतरीन आदमी के लिए, आदमी के हाथ में मैं अपने पोते का हाथ देकर जाऊंगा। तो अब्दुल मुत्तलिब के 4 बीवियां थे, तो उसमें से एक बीवी से 2 बेटे हुए थे। एक का नाम था अब्दुल्ला, दूसरे का नाम था अबू तालिब। अब्दुल्ला का तो इंतकाल हो गया था, अबू तालिब थे। और पूरे 9 बेटों में अबू तालिब सबसे ज्यादा होशियार थे, सबसे ज्यादा सरदारी के काबिल थे, सबसे ज्यादा जहीन थे, सबसे ज्यादा रुआबदार थे। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे ताया भी थे। तो अल्लाह के चीचा थे, सगे चीचा थे अल्लाह के। तो अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया, अबू तालिब के हवाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत करके किया कि इनका अपने बेटों से ज्यादा ख्याल करना। तो अबू तालिब बोले कि बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, मैं इनका जो है अपने बेटों से, अपनी औलाद से ज्यादा चाहूंगा और हर वक्त साथ में रखूंगा और ज्यादा ख्याल करूंगा। फिर अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की थी। तो गम पे गम, पहले वालिद का इंतकाल पैदा होने से पहले, 6 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल, फिर सबसे चहीते दादा 8 साल की उम्र में उनका इंतकाल। फिर अबू तालिब की परवरिश में आए, और फिर अबू तालिब उनको टेक केयर करे 42 साल, उनके हर गम में साथ दिए, उनकी हर तरह से हिफाजत करे। इस्लाम में मुसलमानों पे सबसे बड़ा एहसान अबू तालिब का है कि हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया।
जी, कोई सवाल? ये एक चैप्टर हो गया। अभी हम बचपन में हैं, जवानी में नहीं गए। अभी 8 साल की उम्र में है, शादी हुई 25 साल में। जम कर दिए तो फिर बीच के बहुत सारे किस्से रुक जाते, छूट जाते। 42 साल तक, क्योंकि 8 साल की उम्र में अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया, और अबू तालिब का इंतकाल जो है 10 नबवी में हुआ। नबूवत नबी बनाने के 10 साल के बाद, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी उस वक्त। साथ इतना अच्छा दिए उन्होंने, इतना अच्छा निभाया। मतलब हक, जो परवरिश का हक था, मोहब्बत का हक था, जिम्मेदारी का हक था, वो 100% उठाए और उसको पूरा करे। अब्दुल मुतल्लिब से जो वसीयत करे थे, जो आहद करे थे, जो कसम खाए थे, वो पूरी की पूरी किए। उसके अंदर कोई रुकावट, कोई कमी बेशी नहीं करे। अब जब अबू तालिब के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहने लगे, तो अबू तालिब का बड़ा खानदान था, और ये मक्के के सरदार थे, बनु हाशिम के सरदार थे। इनके जिम्मे था हाजियों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, रहने की जगह देना। तो गुर्बत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा इनका भी जो है पूरा हाजियों की खिदमत में चला जाता था। तो अपनी औलाद के वास्ते इनकी देखने करने नहीं था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एहसास था इस बात का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, मक्के वालों के बकरियां चराने लगे खीरात के ऊपर। चंद खीरात, 2 खीरात, 4 खीरात, मक्के वालों की बकरियां लेते थे दूसरे लोगों की, और जंगल में जाते थे, चराते थे, लाके छोड़ते थे, कुछ पैसे देते थे, वो पैसे लेके आके अपनी चीचा को देते थे मदद के लिए, कि खाने पीने में और अनाज में मदद मिलना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8-9 साल के थे, जब से ये बकरियां चराना शुरू कर दिए, किसी के ऊपर बोझ नहीं बने। आज हमारी औलाद हमारे ऊपर बोझ बन जा रही। क्यों बोझ बन रही? और सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुसलमानों में है। 60 से 80% मुसलमान बच्चे बेरोजगार है। वजह क्या है? अपने आप को जो है बहुत बड़े नवाब की औलाद समझते। गया तो मैं बाहर ही जाता हूँ, इंडिया में कुछ काम इसने करता हूँ। इंडिया में भी काम करा तो मैं मैनेजर की पोजीशन पे जाता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ का छोटे मोटे प्रोफेशन करूँ। कोई प्रोफेशन इस्लाम के अंदर छोटा मोटा नहीं है, हर काम आला है। सिवाय ये कि भीख मांगना, लोगों से मांगना, ये सबसे बड़ा प्रोफेशन है, बुरा प्रोफेशन है। वह डॉक्टर भी छोटा मोटा काम कर सकता, इंजीनियर भी, टीचर भी, प्रोफेसर भी, हर आदमी जो भी काम मिले वो काम कर सकता। बड़ाई भी बन सकता, ऑटो भी चला सकता, हर काम कर सकता, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। जब हमारे नबी बकरियां चराए, जो सबसे नीचा काम था उस जमाने में, सरदारी सबसे आला काम थी, तिजारत वगैरह, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराए। आज हमारे जमाने में शायद ही कोई हमारे खानदान में या पहचानत में होगा कि कोई बकरियां चरा रहा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि ये अंबिया की सुन्नत है, हर नबी बकरियां चराए। अल्लाह के नबी जब बनु साद में हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास थे, वहां पर भी बकरियां चराए, भाइयों के साथ जाते थे, बकरियां चराते थे। और तमाम नबी बकरी चराए, इस वास्ते चराए कि बकरी का नेचर, बकरी की फितरत ये है कि अगर रोटी देंगे तो आएंगे, डंडा दिखाएंगे तो भाग जाएंगे। एक बकरी इधर चले जाती, एक बकरी उधर चले जाती, मासूम रहती बकरी। कभी कोई भेड़िया आके लेके चले जाता, शेर अटैक करता, कभी खाई में गिर जाती, कभी दूसरों के खेत में चले जाती, तो फिर वो खेत वाले जुर्माना आयद करते कि भाई हमारी फसल तुम्हारे बकरियां तबाह कर दी है। तो 200, 250, 100 बकरियों को संभालना, बकरियों के मंदे को संभालना मामूली बात नहीं रहती। बहुत बड़ा जिगर का काम रहता, बहुत बड़ा सबर का काम रहता, बहुत बड़ा तहम्मुल का काम रहता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया को संभालना था, पूरे लोगों को, पूरे कबाइल को संभालना था। तो अल्लाह ताला ने यहीं से उनकी ट्रेनिंग दी कि आज बकरियों को संभालो, कल पूरी उम्मत को संभालना है। हर मिजाज का आदमी रहेगा, कोई गुस्से वाला रहेगा, कोई नरम मिजाज रहेगा, कोई झगड़ालू रहेगा, कोई चुगलखोर रहेगा। हर एक को संभालना है और हर एक को लेकर चलना है। उसके लिए बेहतरीन तरबियत बकरियां चराना है। लेकिन कोई प्रोफेशन छोटा नहीं, हर आदमी हर काम कर सकता, फिर अल्लाह ताला उसमें बरकत देंगे। अगर जो शर्माया वो बेरोजगार रह जाता, लोगों से भीख मांगता फिर। तो आज हमारे नौजवान भी गली कुचों पे, चबूतरों पे, लाइट के नीचे रात रात भर गुजार दे रहे, लेकिन कोई जॉब नहीं कर रहे, शर्मा रहे कि लोग क्या बोलेंगे, मैं ये काम करा तो लोगों क्या बोले, हमारी इज्जत चले जाती। इज्जत आपकी कमाने के अंदर है, घर बैठने में इज्जत नहीं है, बेकारी में इज्जत नहीं है। फिर अबू तालिब का जो काम था वो तिजारत था। मतलब वो तिजारत करते थे, मक्के से माल ले जाते थे शाम को, और फिर शाम से माल लाते थे, यमन में पहुंचाते थे। तो
एक मरतबा तिजारत के वास्ते जाना था, 12 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी। तब सोचे क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा था। मक्के में किसके हवाले करके छोड़ना, साथ में ले जाएंगे तो 1 महीने का सफर, 15 दिन जाना 15 दिन आना, और फिर रेगिस्तान का सफर, फिर रात में सर्दी, दिन में गर्म, लू धूप, और फिर छोटा बच्चा उसको ले जाना मुनासिब है या नहीं है। लेकिन बहरहाल बाद में फैसला करे कि मक्के में छोड़ना मुनासिब नहीं है, बल्कि साथ में लेके जाते हैं। तो तिजारत के लिए शाम के सफर पे अबू तालिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए 12 साल की उम्र में और साथ में लेके चले। तो बूसरा बोल के एक शाम का शहर था जो बॉर्डर पे था। वहां पर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला या अबू तालिब का काफिला जब पहुंचा तो एक राहिब था, मतलब ईसाई आदमी था, जो दिन भर लोगों को मसले मसाइल बताना, वाज व नसीहत करना और अल्लाह की इबादत करना। वो बैठ के रास्ते में तकते रहता था, काफिलों को देखते रहता था। कुरैश से जो भी काफिला आता था मक्के से, उनका हाल अहवाल लेता था, लेकिन कभी बात नहीं करता था उनसे। तो जब अबू तालिब का काफिला आया तो इनको फौरन सारे के सारे काफिले वाले जो 40-50 के थे उनको बुला के जबरदस्त दावत दी। लेकिन फिर पूछा कि कोई रह गया क्या? अबू तालिब बोले कोई नहीं रह गया, सब आ गए। नहीं, बोले कोई रह गया काफिले में तुम्हारे? तो बोले हाँ, एक बच्चा है, उसको ऊँटों के पास रख दिए, ऊँटों की हिफाजत के वास्ते, वो नहीं आया। तो बोले कि उसके वास्ते मैं दावत दिया, आप लोगों को दावत नहीं दिया मैं, वो बच्चे के तुफैल आप लोग खाना खा रहे। वो बच्चा जब आ गया तो उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो राहिब उसका नाम था जर्जीस, और उसको जो है बुहैरा भी बोलते हैं। उसने फिर चंद सवालात किए मूर्ति पूजा के बारे में, और फिर दूसरा और भी सवालात किए, थोड़े बहुत सवालात किए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता निकाले, यहाँ से सीधे हाथ पे ये जो पीठ है, कंधे के नीचे एक कबूतर के जैसा गोश्त का एक टुकड़ा था उभरे हुआ, वो थी मुहर नबुवत बोलते, तो सील ऑफ द प्रॉफिट, सील थी वो देख के बोला कि ये खातमुन नबीयीन है, ये आगे चल के आखिरी नबी बनने वाले हैं। और अबू तालिब को उसने मशवरा दिया कि ये लड़का आपका आगे चल के नबी बनने वाला है, और यहूदी इनको तलाश करते फिर रहे कत्ल करने के लिए, तो आप इनको शाम में मत ले जाइए, वहां पर ये सिर्फ चेहरा देख के पहचान लेंगे कि ये नबी है, तो आप इनको फौरन वापस मक्का ले जाइए। लेकिन अबू तालिब बोले कि उनका गुजर बसर तिजारत पे था, वापस नहीं जा सकते थे। तो अबू तालिब एक फैसला करे कि मैं तो तिजारत के लिए शाम जाऊंगा, और फिर अपने 2-3 गुलामों को साथ देके मक्के की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया। तो ये बोलते पहला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाम का सफर। तो वो राहिब आपकी नबूवत को पहचाना, क्योंकि वो लोग पूछे बाद में उससे कि आप कैसा पहचाने कि अल्लाह के नबी है, वो सील तो बाद में देखे लेकिन पहले कैसे पहचाने? तो बोला कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है। और ये जब भी आते थे तो शजर हजर, मतलब जो दरख्त है, झाड़ है, जो पत्थर है, वो सब ये कहते अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, सलाम कर रहे थे। और फिर ये जो एक झाड़ के नीचे जाके ठहरे, वो राहिब बोला कि ये झाड़ के नीचे कोई नहीं ठहरा सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के। ईसा अलैहिस्सलाम के गुजरने के 600 साल तक कोई नहीं ठहरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थे। और अल्लाह ईसा, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी ही फिर ये झाड़ के नीचे आके ठहरेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और झाड़ के नीचे क़याम किए, तो उससे अलामतों से ने पहचान लिया कि ये बच्चा आगे चल के नबी बनेगा। जी, कोई सवाल? शहर के बाहर था, उन्हें बुसरा शहर था, तो शहर से थोड़ी दूर, जैसे सहारनपुर है अपने पास करीब में, तो वहां पर रहते। ये 12 साल की उम्र का वाकया है, अभी हम 12 साल तक पहुंचे। ठीक है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।